ड्रैगन फ्रूटा भितरटा गोटे नाली थी गोटे धला थी आ गोटे पिंक कलर टाइप फास्टा हूँ पिंक कलर टाइप बाकी सब जाक धला टाइप लगे से बडिंग करके पुणी आउे कटिंग करके मैडम होती आमर डॉक्टर अमृता महापात्र समस्त मैडम फार्म मैनेजर अच्छे फार्म मैनेजिंग दायित्व सब चारा हम केमती बिक्री हम कौन हम से सब विषय मैडम डिटेल्स बुझे छोट जगार केमती बहुत किसी कराई केविके से जिनसा आप देखें देखो पॉन्ड बेस्ड इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है ये दुटा पोखरी अच्छी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जानते समस्त सामान्यतः कृषि पद्धति से माने गोटे क्रॉप सहित आनुषंगिक माने धान चाष केवल नुह धान सहित आपणकर पनीपरिया चाष गोपालन कुकुड़ा पालन तापर महुमाछी पालन तापर आपणकर ये फूल चाष विभिन्न प्रकार एंटिटी सब छतु जदि आप गोटे क्रॉप रे किसी आपणकर असुविधा है कौन मत आप क्षति सहया पड़ा ना आप रुहतु मो सैड फल आपणकर कौन क्षति सहवा पड़ना आप अन्य जो आनुषंगिक कृषि कर आपणकर क्षतिटा सही पारे। ड्रैगन फ्रूट समस्त देखी गछटार कोठी फल होतु आपण जानि पारछन फल गोटे अच्छी ताले नहीं आपण देखो एटा फलर कलरटा देखो एटा होची 2017-18 रे 5 दिन पोल हेइला लागि ई गछ होची 2 वर्ष परे आपनकर फलडा दो तार एठी लेखा आइती फलडा एटा होची हमरी ए इयर फलडा आपण जो प्लांट गछ गुडा करे गोटे पोल रे 4टा गछ लागि छै देखछन गोटे पोल रे 4टा एकर को कत लागि आपनकर एटा को एकर हिसाब रे हमें पोल हिसाब रे काउंट करि छु बुझि पाले आर गोटे हाँ डिस्टेंस होती 3 मीटर ରୁ 3 मीटर गोटे स्ट्रक्चर बनाया तो 2000 टका लगी हाँ गोटे गछ गोटे पोलटा करिया पे आपको 2000 खर्च हो 2000 टका खाली ठीक माने आपण पोल किनिबे धरंतु 1000 अप्रोक्स आ रिंग बने रिंग भी 1000 2000 टका लागि गोटे स्ट्रक्चर बनाया फुट हाँ पूरा देखा खुंट उठता है छोट बोली भावुँ मु तार कहूँ तो इटा प्रथम वर्ष आप कहे 2000 टका खर्च करेंगे खाली पोल इनस्टॉल करने एत गुड़ाए खर्च करने रिलक्टेंट हे निहाती भाव तापर देखो गोटे पोल रे 4टा गछ लगे 4टा गछ लगे तो 4टा गछ जो लगे प्रथम वर्ष पूरा मेंटेनेंस खर्च आपंकर हम ताकू देबे जो हिप करेंगे तार माने कोठी केमिकल दरकार हम कोठी आपणकर ताको बांधिया कि लोक दरकार हम लेबर लगे ये हम से जो खर्चटा हम फास्ट वर्ष आप खर्च ही करेंगे सेकेंड वर्ष भी अधा पर्यंत आप खाली तार फर्टिलाइजर एप्लिकेशन ये सी सब करेंगे थर्ड इयर ठू सी हेवी दबा चलो कमिब आपणकर कस्ट निज ड्रैगन फ्रूट ये फर्टिलाइजर डीएपी पोटास यूरिया सब देवे है मिसेकी देवे मिसेकी ताकू चारिपटे जो रिंग करके दिया जाए जमती आंब फांब दियो ना रेंज करके सेम मैडम जो चक्का साइज अछि सेमती रहियो हां सेमती रखिबे बोले आपण जदी चाहिबे सिमेंटेड स्ट्रक्चर भी करि परिबे किछ असुविधा नाही तो जेहेतु यार लाइफ स्पान टा अधिका पाखा पाखी 19-20 वर्ष तेणु करी आपण जदी गोटे माने सेमती कांस्टेंट गोटे दरकार जोटा कि ताको एते वर्ष से
ରହିପାରିବ। ବାଉଁଶ ଫାଉଁଶ ଦେଲା ମାନେ ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ପରମାନେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି। ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ଇୟରରୁ ଆପଣ କହିବେ କି ନାଇଁ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ହବ ସୁଟିଂ ହବ କିନ୍ତୁ ଟିକେ କମ୍। ଥାର୍ଡ଼ ଇୟରଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଳର ଓଜନ 300 ରୁ 400 ଗ୍ରାମ। ଥାର୍ଡ଼ ଇୟରଠୁ ଆପଣ ପୁରା ଖାଲି ପ୍ରଫିଟ୍ ଗଣିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଟିକେ କମିଯିବ, ତାର ଇଏଟା କମିଯିବ। ମାନେ ଆପଣ ତ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ କରିସାରିଛନ୍ତି ଫିକ୍ସ, ଏଇଟା ଆଉ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବନେଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଖାଲି ତାକୁ ଟିକେ ଡେ ଟୁ ଡେ ମାନେ କେଉଁଠି ଫର୍ଟିଲାଇଜର 2 ଥର ଦିଆହେବ, ତାପରେ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପ୍ରେ କରେଇବେ, ଯେଉଁ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେ କରେଇବେ, କେଉଁଠି ବାନ୍ଧିବେ, କେଉଁଠି ମାନେ ଖାଲି ହାଲକା ଫୁଲକା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେମିତି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କ୍ରପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହୁଏ, ଯେମିତି ଆମ୍ବ ହଁ। କ୍ଲାଇମେଟଟା ଆମର ଏଇ କେଉଁଝର ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏଇପଟ ଏରିଆର କ୍ଲାଇମେଟଟା ଏଥିପାଇଁ ଏଇଟା ୟାର TSS ଏସିଡ଼ିଟି ସବୁ ଇଏ କରାହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଟିକେ ମିଠାଳିଆ ଲାଗୁଛି ଏପଟେ, ମାନେ ସୁଇଟନେସ୍ଟା ଅଧିକ ଅଛି, ସୁଗାର ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣିଚିଆ ଲାଗେ। ବାହାର ଯେଉଁ ଫଳଟା ସେଟା ଟିକେ ପାଣିଚିଆ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତିକି ଆମର କୋଷ୍ଟାଲ୍ ବେଲ୍ଟରେ ଆମେ ସବୁ କରିଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଟିକେ ମାନେ ପାଣିଚିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସୁଛି। ଟେଷ୍ଟଟା ଏତେ ମାନେ ଖାସ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ୟାର ସବୁଠୁ ଭଲ ଭେରାଇଟି ହେଉଛି ଏଇ 2ଟା, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ପିଙ୍କଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। ସେଇ ରେଡ୍ଟା ଭିତର ରେଡ୍ ଫ୍ଲେସ୍ଟା ଯେଉଁ ନାହିଁ କି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଅର୍ଗାନିକାଲି କଲାରୁ ଏଡ଼ିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ବାହାରିଛି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିନି କି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କରିଲେ ଆମେ କହୁଛେ ହଁ ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଲା, ତାର ଓରିଜିନାଲ ସାଇଜ୍କୁ ଆସିଲା, ବୁଝିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏଇଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବି ଆମେ ବନେଇ ପାରିବୁ। ଏଇଟା 19, ଏଇଟା ବି ସେଇ 17-18। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ये डाल लगाଯିବ ନା ସେ ମଞ୍ଜି लगाଯିବ? ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାଟା ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଡାଳ ନା ମଞ୍ଜି? ଡାଳ ମଞ୍ଜିରୁ ହବ ଯେ, କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଜିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଗଣ୍ଠି ପୋର୍ସନଟା ନାହିଁ କି ହେଲା, ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କଟିଂ କରିଦେବେ। ହଁ ଭେଜିଟେଟିଭରେ ହବ ହେଲା। କଟିଂ କରିଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପଲିଥିନରେ ମାଟି ଖତ ଆଉ ସେଇ ମାଟି ଖତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯେମିତି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପକାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପକାଉଛନ୍ତି। କୋକୋପିଟ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। କୋକୋପିଟ୍ ସେଗୁଡ଼ା ମାଟି ଖତ, ଜିଆ ଖତ ଦେଲେ ବି ହବ। ପ୍ୟାକିଂ କରି ପଲିଥିନରେ ତାକୁ ଇଏ କରିଦେବେ। ଏଇ ପର୍ସନଟା ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ ବାବୁଷ୍ଟିନ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଭିଟାଭେକ୍ସ ଯେକୌଣସି ଖଞ୍ଜି ଲଗେଇଦେଲେ ତାପରେ ଚେର ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚେର ଗୁଡ଼ା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ 200 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଗୋଟେ କେଜି ହେଲା। ଗୋଟେ କେଜି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯଦି 400 ଗ୍ରାମ ଏଠି ବହୁତ ଅଧିକା ରେଟ୍। ଗୋଟେ ଫଳ 100 ଟଙ୍କା। ହାର୍ଟ ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୁଷ୍ଟର ସିଷ୍ଟମ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ, ମାନେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ଏବେ କୋଭିଡ ହେଲା ଯାହା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ସିଏ ବଞ୍ଚିଲା, ବାକି ସବୁ ଗଲେ। ଚାରା ମିଳିବ ଆମର କରାହେଇଛି ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍ ଚାରା କରାହେଇଛି, ସେଇଟା ମିଳିବ। ଏଇଟା ଏବେ ୟାଡୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ୟାକୁ କ'ଣ କରାହେବ ଏଇଠି 10ଟା କାଟି ପାରିବେନି, ଗୋଟିଏ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟିଏ ହେଇଛି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ହେଇଛି, ୟାକୁ ଏପଟେ ବାହାରୁଛି। ଇଏ ଯୋଉଗୁଡାକ ମାନେ ଏଇଠି 2ଟା ଲାଗିଥିଲା, ଆମେ ତାପରେ ଲଗଉଛୁ ଆଉ ଯେତିକି ନିଜେ ହିଁ ବନଉଛୁ। ଆମେ କୋଉଠୁ କିଣୁ, ନିଜର ହିଁ କଟିଂ ଏଗୁଡା ସବୁ, ସେଇ କଟିଂରୁ ହିଁ ଆମେ ଏଠିକି ଆଣିଛୁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ସେଇ କଟିଂରୁ ଆଣିକି ଏତକ ସବୁ ଆମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ ନିଜର କଟିଂରୁ, ନିଜ ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଏପଟୁ
ବାନ୍ଧିଦେବା ବାନ୍ଧିଦେଲେ ସେ ଆଉ ତଳକୁ ଲମ୍ବିବନି ଇଆଡ଼େ ତଳକୁ ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ୟା ସହିତ ଇଏ ହେଇକି ରହିଲା ବାନ୍ଧିକିରି ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଲଗା ହେଇଛି ନା ଇଏ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଯୋଉ ଲୁହା ଆଇରନଟା ନା ବାଜିଲା ମାନେ ଇଏ ଲାଗିଯିବ ଇଏ ଏମିତି ଓହଳିବ ନା। ଏଇଠୁ କାଟି ଦେଇକି ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟିଂ ବନେଇ ପାରିବେ। ହଁ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଚେର ବାହାରିଛି ସେଇଟା ତାର ବଞ୍ଚିଯିବ। ଏଇଠୁ କାଟିଦେଲେ ସିଏ ଆମକୁ ତାହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଦେବେ ଆଉ କିଣିକି ନେବେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଆଉ 20 ଜଣ 20 ଖଣ୍ଡ ଦେଲା ବେଳକୁ ତ ସରିଗଲା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟ୍ରେନିଂ ଆସିଲେ ବୋଲି କି ଜାଣିବେ ନା। ଆପଣ ଯାଇ ପୁଣି କହିଦେବେ ଆମେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଆଣି ଆସିଛି इंटरक्रॉपिंग है गोटे पोल रो दूरता जेतु 3 मीटर तो स्पेस ता मझीटा रहिला आराम से हमें किछि चाष करि परिबो। हमें गेंडू लगै छ आपण आउ किछि भी लगै परिबे किछि ମାନେ ସେଇଟା ଯୋଉ ସେଇଟା ତ ଉଚ୍ଚ ଅଛି ସେ ପାଣି ଦି କେମିତି ଦବା ୱାଟରିଂ ଟା କେମିତି କରିବା ସେଟା ସେ ड्रैगन फ्रूट रे हां ड्रैगन फ्रूट रे बेसी पानी रो आवश्यकता नाही हैला सेटा कैक्टस जेतु तार पानी रो बेसी दरकार नाही आ पानी देबे जतबेले तार से जो माने से चेर पाखरे जो ऊपर ही पानी देबे पानी सेठी जेमति जमी बनी सेठी पई ताको हिप करा हैछि जदी पानी जमिला ताले से नष्ट हो हैला आ जेतु जोटी चिकटा माटी ये माटी सेठी सेति पई आउरी बाली फाली पके की ताको ये करिया को पड़ियो स्ट्रक्चर बनाय पड़ो ए पोखरी हुडा गुडा करे भी लगै परिबे ड्रैगन फ्रूट आराम से किछि असुविधा नहीं हैला जत्ते हमें जागा फिल अप करबा सेटा होछि हमर मोटर रहिया दरकार इंटरक्रॉपिंग करिले हमें ये करिले तापरे पोखरी हुडा चारि पट भी हमें ये करि परिबा तो हमर ठीक है सीमेंट तो पूरा कहूँ एटा बहुत दिन पर्यटन रही पुणी लगे